ভাবুন তো একবার, পশ্চিমবঙ্গ এমন একটা রাজ্য যে রাজ্যে বারবার শিল্পের জন্য বরাদ্দ জমি ফেরত নেওয়া হচ্ছে। এই গল্প শুরু হয়েছিল সিঙ্গুর থেকে আর এখন এসে পৌঁছেছে নিউ টাউনে। এ নিয়ে বিস্তারিত জানতে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন, তাহলে আপনি জানতে পারবেন এক ভয়ঙ্কর ও চমকে যাওয়ার মতো তথ্য। চলুন শুরু করি সিঙ্গুর থেকে। সিঙ্গুর আন্দোলনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্লোগান ছিল কৃষকের জমি ফেরত চাই, জোর করে শিল্প নয়। এরপর দেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী টাটা গ্রুপ সিঙ্গুর থেকে কারখানা তুলে গুজরাটে চলে যায়। টাটারা বাংলা ছেড়ে চলে গেল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই আন্দোলনে মানুষের জয় দেখেছিলেন, কিন্তু আজ কয়েক বছর পর সিঙ্গুরের কৃষকদের গলাতেই শোনা যাচ্ছে হতাশার সুর। শিল্প যে শিল্প নামে ধোঁকা হচ্ছে সেটা তো সিঙ্গুরবাসী সবাই জানে। সেগুলো কিছুই হয়নি, শুধুমাত্র ভাওতা, এছাড়া আর কিছুই না। সিঙ্গুরে শিল্প দরকার আছে, এখন কিছু দরকার আছে এখানে হবে কর্মসংস্থান। কেন ভিন রাজ্যে সব আর কি ইনকামের জন্য চলে যাচ্ছে, হ্যাঁ, কিন্তু এখানে দরকার ছিল যে আপনার একটা কিছু হওয়ার, কর্মসংস্থানটা হয়। শুধু মা দেখি পড়ে আছে, চাষও হচ্ছে না। আর কি বলবো, টাটাদের কারখানা হলে তো ভালো হতো। ভালো হতো। আমি তো পাশে এতে কাজ করি, হ্যাঁ, আমরা কলকাতা থেকে যে টিটাগড়ে কাজ করি, এখানে হলো আমরা চান্স পেতাম কাজকর্ম, কিন্তু যা হয়েছে সেটা তো ভালো হয়নি, শ্মশানে পরিণত করে দিয়ে পরিণত করেছে। এবার আসি নিউ টাউনে, পূর্ব ভারতের আধুনিক শিল্প ও আইটি হাব। আর এই নিউ টাউনেই টাটাদের জন্য বরাদ্দ করা জমি ফিরিয়ে নিয়ে তুলে দেওয়া হলো হজ কমিটিকে। তৈরি করা হবে নতুন হজ ভবন। আর সরকারের এই গোপন কথা প্রকাশ্যে ফাঁস করে দিলেন ভবানীপুরের 16 আনা মসজিদের ইমাম। এবারে আমাদের মধ্যে অল্প সময় বক্তব্য রাখবেন আমাদের 16 আনা মসজিদের ইমাম আব্দুল হামিদ সাহেব। मदीनतुल हुज्जाज के ऑपोजिट में एक बहुत बड़ा मैदान था जो टाटा के था। हम लोग बहुत कोशिश कर किसी अंदाज में हो जाए, लेकिन बहुत लंबी तवील बात है। आज हमारे ममता बनर्जी साहबा, हमारे हज कमेटी के जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और जितने भी हमारे जो मेंबरान, हम सब शुक्रगुजार हैं। और हमारे इस बंगाल के जितने मुसलमान हैं, जितने हुज्जाजे किराम हैं, खा वो बिहार से हो, सब शुक्रगुजार हैं। हम जहाँ हमने उसी दिन सुलाना मस्जिद में 5000 आदमी के तरावी के बाद हमने ऐलान किया। सारे भवानीपुर जो पोर्ट के लोग होते हैं वहाँ सब बहुत खुश हुए। और कितने लोग तो हाथ उठा के उसी वक्त दुआ मांगे, अल्लाह दीदी को उम्र को बड़ा बरकत फरमा दे। ये दुआ हुई है। क्या हुआ, उस जगह को फिर क्या किया, वो टाटा से लेने के बाद हमारे सीएम साहबा कल उसका शिलान्यास हुआ। हमारे जो है दीदी ममता बनर्जी साहबा ने उस जगह को जो है माइरेटरी में दे दिया, ताकि जब हज के वक्त हो तो हाजी तब हज कमेटी जो है इसको यूज करेगा। मदीनतुल हुज्जाज के ऑपोजिट में एक बहुत बड़ा मैदान था जो टाटा के था। हम लोग बहुत कोशिश कर किसी अंदाज में हो जाए, लेकिन बहुत लंबी तवील बात है। आज हमारे ममता बनर्जी साहबा, हमारे हज कमेटी के जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और जितने भी हमारे जो मेंबरान, हम सब शुक्रगुजार हैं। और हमारे इस बंगाल के जितने मुसलमान हैं, जितने हुज्जाजे किराम हैं, खा वो बिहार से हो, सब शुक्रगुजार हैं। हम जहाँ हमने उसी दिन सुलाना मस्जिद में 5000 आदमी के तरावी के बाद हमने ऐलान किया। सारे भवानीपुर जो पोर्ट के लोग होते हैं वहाँ सब बहुत खुश हुए। और कितने लोग तो हाथ उठा के उसी वक्त दुआ मांगे, अल्लाह दीदी को उम्र को बड़ा बरकत फरमा दे। ये दुआ हुई है। क्या हुआ, उस जगह को फिर क्या किया, वो टाटा से लेने के बाद हमारे सीएम साहबा कल उसका शिलान्यास हुआ। हमारे जो है दीदी ममता बनर्जी साहबा ने उस जगह को जो है माइरेटरी में दे दिया, ताकि जब हज के वक्त हो तो हाजी तब हज कमेटी जो है इसको यूज करेगा। কি বাংলার মানুষ এবার কি বলবেন? টাটাদের জমি ফিরিয়ে নেওয়া হলো হজ ভবন তৈরির জন্য। সিঙ্গুর থেকে টাটারা গেল, নিউ টাউনে আবার টাটাদের জমি ফিরিয়ে নেওয়া হলো। এই রাজ্যে কি আপনি শিল্প আশা করেন? শিল্পের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে চলে গিয়েছে। এবার কি বাংলার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞাসা করবেন
এই সর্বনাশ কেন করলেন? কেন শিল্পের জমি হজ কমিটিকে দিয়ে দেওয়া হলো?